Hello, good morning, class. How are you today? I'm fine to thank you. Before we study, it's better for us to pray according to your beliefs. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Pray begin, berdoa dimulai. Pray over, berdoa selesai. Okay, now open your book on page 72. We will continue our lesson on lesson 8 ya. Buka bukunya, buku cetaknya halaman 72 ya. Kita masih melanjutkan bab minggu lalu yaitu bab 8 ya. The title is move it ya, gerakkan. Move it itu gerakkan ya, atau pindahkan juga bisa. Okay, before we continue our lesson, I will remind you the last lesson about part of bodies. Ya, jadi kemarin itu kita mengenal bagian-bagian tubuh ya. There are so many part of bodies ya. Sebenarnya banyak sekali ya bagian-bagian tubuh. But on this chapter we just study 8 part of bodies ya. Hanya 8 bagian tubuh yang kita pelajari di bab ini ya. Ada shoulder ya, mustache, beard, teeth, tooth, neck, back, and stomach ya. The difference about tooth and teeth ya, ada perbedaan antara tooth dan teeth ya, bukan berarti tooth itu gigi dewasa, teeth itu gigi anak-anak ya, bukan. Jadi kalau tooth ya, tooth itu giginya hanya satu ya, tunggal. Tetapi kalau teeth ya, teeth itu giginya lebih dari satu. Nah, kebanyakan kata biasanya kalau yang lebih dari satu itu kita tambah s ya, misal apple. Nah, kalau apple itu apel ya, hanya satu. Tapi kalau apelnya lebih dari satu itu ditambah s menjadi apples ya. Tetapi untuk kata gigi ya, itu tidak ada penambahan s, tetapi ada perubahan tulisan yang menunjukkan kalau itu satu dan lebih dari satu. Jadi kalau gigi yang hanya satu itu tooth. Nah, yang lebih dari satu bisa 2, 3, 5, 10 yaitu berubah menjadi teeth, bukan tooths ya. Jadi tidak ada penambahan s. Jadi tapi mengalami perubahan kata menjadi teeth. Paham ya? Nah, minggu lalu itu Miss minta anak-anak praktik ya, langsung menyebutkan bagian-bagian yang ada di buku itu dengan langsung menunjuk bagian tubuh masing-masing ya. Miss ingatkan kembali bagi yang belum kumpul videonya itu masih Miss tunggu ya. Dan juga untuk anak yang sama sekali belum pernah kumpul tugas dari awal semester 2 itu masih Miss tunggu juga ya. Silakan, barangkali lupa kirim atau gimana ya, atau kalau ada kendala ya bisa diskusikan dengan Miss nanti ya. Nah, itu untuk tugasnya. Nah, kita lanjut ya. On page 72 ya, look at the story. Jadi di sini ada story ya, cerita ya, between Romy, Dila, Tony, and their friends. Nah, di sini
I will read the story and help you to translate the story. Jadi Miss di sini ingin akan membaca dan membantu menerjemahkan. Jadi hari ini kita pembahasan materi bab 8 ya. Jadi tidak ada penugasan. Jadi anak-anak tidak perlu memfotokan apa yang kita kerjakan hari ini. Jadi kita kerja soal bersama-sama ya. Okay, now look at your book. Jadi lihat di bukunya ya. Look at your book on the picture number 1. Nah, cara membacanya itu ada urutannya ya. Di situ masing-masing ada nomor ya pada percakapan. Itu urutan cara membacanya. Nah, ini Dila say, "Come on. We always dance on the last day of school." Ya, ayo kita selalu menari ya di hari terakhir sekolah ya, mungkin hari Sabtu ya biasanya mereka menari. I like us to dance well ya, saya suka kita menari dengan baik. Let me do it slowly ya, saya akan melakukannya dengan pelan ya. First, 2 and 3. Wave your arms and move your shoulder. Ya, ayunkan tanganmu ya dan gerakkan bahumu. Ya, jadi mereka itu latihan ya, ceritanya ingin latihan menari ya, tapi dengan perlahan ya. Jadi untuk mempelajari gerakannya dulu mungkin ya. Okay, the picture number 2. Okay, now you try. Ya, sekarang kamu coba. 2, 3. Ya, jadi sambil bergerak sambil menghitung ya. And then, oh no Romi, what's the matter? Jadi Romi ini seperti biasa ya, suka rusuh sendiri ya. I'm dancing badly. Ya, saya menari dengan jelek katanya gitu. You aren't dancing badly, but you must watch carefully. Ya, kamu tidak menari dengan jelek sih, tetapi kamu harus melihat dengan baik. Jadi Romi itu diminta untuk melihat mereka ya, cara gerakan yang benar. Sorry Dila, kata si Romi. Next, the picture number 3. Okay, come on. 1, 2, kata si Dila. No, Romi, we aren't doing that dance. Look at Andri. Tidak, Romi, kita tidak melakukan tarian seperti itu, katanya. Itu lihat si Andri. Si Andrinya gituin ya sama si Romi. But it's fun. Tapi ini menyenangkan. Yes, Romi, you are good at that dance, but Andri isn't. Ya, kamu bisa menari seperti itu, Romi, tetapi Andri tidak bisa. Picture number 4. How about dancing like this? Put your hand on the floor. Bagaimana kalau menari seperti ini? Letakkan tanganmu di lantai. Sorry, Romi, we can't do that. And look, your mustache and your beard are on the floor now too. Terus kata si Tony, maaf Romi, kami tidak bisa melakukan itu. Dan lihat itu, kumis dan janggutmu jatuh ke lantai. Jadi mereka itu menggunakan kumis dan janggut yang palsu ya. Next, the picture number 5. Romi, you're jumping and we aren't. Romi, kamu bisa melompat, tetapi kami tidak bisa melompat. You are jumping very loudly. It's not an elephant dance. Ya, kamu melompat dengan keras ya. Ini bukan tarian gajah, katanya. But I can't jump quietly. Tapi Romi say, tapi saya tidak bisa melompat dengan tenang, katanya. Dengan
maksudnya tanpa bersuara kayak gitu ya. I can't do your dance and you can't do my dance. Kamu tidak bisa melakukan tarianku, dan saya tidak bisa menari tarian kalian, dan kalian tidak bisa menari tarianku, kata si Romi. The picture number 6. It's okay Romi, I'm sorry, let's think, kata si Dila. Ya Romi, katanya, maaf, katanya. Dila, Mira, Asha, Hafiz, Andri, Bintang, why don't we do our dance first? Then Romi can dance. Then we dance with Romi too. Jadi kata si Tony, Mira, Dila, Asha, Hafiz, Andri, Bintang, kenapa kita tidak menari tarian kita dulu, kemudian Romi menari, ya mengikuti, dan kemudian kita menari bersama Romi juga. Ya, I think that's good idea Tony. Saya pikir itu ide yang bagus, kata si Romi. Jadi Romi ikutin tarian mereka dulu, setelah itu mereka ikutin tarian Romi. Jadi mereka bisa menari bersama, yaitu. The last, picture number 7. Thank you children, what's a great dance. I love your mustache. I love your mustache, kata si gurunya ya. Nah, terima kasih anak-anak ya, ini tarian yang bagus, katanya. Saya suka ini kumis kalian, katanya ya. Thank you, we like dancing quietly, quickly, and loudly. Terima kasih, kami menari dengan tenang, cepat, dan keras, kata si Dila. Okay, now part 6, read text, choose the correct words and write them on the lines. Jadi di sini ada 6 question ya. We do start from number 2 until number 6 ya, and the answer we choose on this ya. Di bagian bawah ini ada jawabannya, kita pilih salah satu ya. For example, number 1, the children are learning a new blah blah blah, they are at school. Nah, jadi di situ pilihannya ada dance, ada music, ada move ya. So the answer is dance. Ya, the children are learning a new dance. Ya, anak-anak mempelajari tentang tarian baru ya. Mereka berada di sekolah. And number 2, the boys are wearing black jacket with blah blah blah. Anak laki-lakinya menggunakan jaket hitam dan dengan apa? Menggunakan apa? Yuk, dilihat dulu jawabannya di situ ya. Di nomor 2 bagian bawah itu ya, pilihannya ada mustache, ada hair, ada teeth. So the answer is ya, mustache, kumis ya, menggunakan kumis palsu itu ya. Okay, next, number 3, Romi isn't dancing blah blah blah, but he can't do the last dance. Romi tidak menari dengan buruk atau jelek ya, badly ya, but he can do Dila dance. Tapi dia tidak bisa menirukan tarian Dila. He can stand one on blah 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 and jump loudly. Tuh pilihannya ada leg, ada foot, ada hand. So the answer is he can stand on one hand ya. Dia bisa berdiri dengan satu tangan ya, and jump loudly, dan lompat dengan keras. He is making a blah 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 and Dila doesn't like it ya. Pilihannya the noise, loud, elephant. So the answer is he is making a noise ya, dia membuat suara ya dengan loncatan itu, dan Dila tidak menyukainya.
She wants him to jump quietly. Ya, Lila ingin dia melompat dengan tenang. Ya, the teacher bla bla bla. They are very good at dancing. Ada thinking, think, and think. So the correct answer is thinks. Ya, the teacher thinks, ada S-nya. Ya. They are very good at dancing. Mereka sangat baik ya dalam menari. Ya, so the answer is things. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, for the grammar focus ya, I will explain you. Jadi Miss akan jelaskan sedikit ya. Di sini ada kata badly, ya, ada carefully, loudly, quickly, quietly, and slowly. Nah, itu yang ada lilinya itu ya, li ada penambahan li, itu disebut adverb of manner. Ya, adverb itu kata keterangan. Nah, adverb of manner itu keterangan cara, yaitu misal dengan apa? Dengan baik, dengan cepat, ya. Slowly dengan pelan, kalau quietly dengan tenang, quickly dengan cepat, loudly dengan keras, carefully dengan hati-hati, badly dengan jelek ya atau tidak bagus. Nah, itu cara. Jadi apa yang kita kerjakan itu dikerjakan dengan cara apa? Ya, misal di situ ada we're singing loudly, misalnya kami bernyanyi dengan keras. Nah, jadi dengan keras itu ya menjelaskan tentang nyanyian itu, cara menyanyikannya. Gitu ya. Nah, di situ juga ada. Nah, kalau untuk yang dalam kotak ya itu disebut kalimat positif. Yaitu ada subject plus to be plus verb ing. Ya. I, he, we itu disebut subjek. Ya, kalau nah am itu singkatan dari I am ya. M is are itu to be-nya. Sedangkan dancing, playing, singing itu verb ing, kata kerja ya, bentuk pertama ditambah ing. Nah, lalu ditambah dengan adverb of manner. Nah, adverb of manner itu dari mana? Ya, yaitu dari kata sifat ditambah li. Ya, kalau bad, careful, loud, quick, quiet, slow ya itu disebut kata sifat. Nah, tetapi karena ini cara ya ada penambahan li ya, jadi kata sifat itu ditambah li, dia menjadi adverb ya, kata keterangan cara, adverb of manner tuh. Jadi kalau quiet ya ditambah li, jadi quietly, carefully ya, jadi cara ya, dengan cara seperti apa ya, apa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan cara apa dengan hati-hati seperti itu ya. Nah, terus di bagian look ya, di situ ada tanda minus ya. Itu artinya kalimat negatif. Ya, kalimat negatif itu kalimat yang menunjukkan bukan atau tidak. Ya. Misal kalau kalimat positif she is singing quickly. Dia bernyanyi dengan cepat. Ya. Tetapi kalau kalimat negatif ada kata not-nya ya, yang artinya tidak atau bukan. She isn't singing quickly. Jadi ditambah not setelah to be. To be itu am, is atau are. Ya, she isn't singing quickly. Dia tidak bernyanyi dengan cepat. Ya. Nah, untuk yang sebelahnya ada tanda tanya, itu disebut kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kalau kalimat tanya itu to be-nya pindah ke depan. Ya. Susunannya sama, hanya to be-nya yang pindah ke depan dibalik. Ya, seperti di situ.
Kalau kalimat positif, I am dancing badly, saya menari dengan jelek. Ya, tetapi kalau kalimat interrogatif, M-nya pindah ke depan. Ya, jadi am I dancing badly? Ya, apakah saya menari dengan jelek? Ya, gitu. Jadi ada 3 bentuk kalimat ya, positif, negatif, dan interrogatif. Kalau positif itu susunannya yang ada di dalam kotak, dalam box. Kalau negatif tinggal ditambah not setelah to be. Ya, I am not dancing. He's not playing. We're not singing. Ya, artinya saya tidak menari. Nah, tidak menari, ya dia tidak bermain, kami tidak bernyanyi, ya. Tetapi misal I am dancing badly, saya menari dengan jelek. I'm not dancing badly, saya tidak menari dengan jelek. Nah, sedangkan tanda tanyanya atau kalimat tanya, kalimat interrogatif ya, notnya hilang ya, yang ada not itu hanya negatif ya. Jadi to be-nya pindah ke depan ya. Am I dancing badly? Is he playing badly? Are we singing badly? Nah, itu menjadi perbedaannya ya. Kalau susunan kalimat positif, subjek plus to be plus verb, baru ditambah adverb of manner-nya di belakang. Kalau kalimat negatif tinggal ditambah not setelah to be. To be itu am, is, are. Untuk kalimat interrogatif ya, tinggal dibalik atau M-nya, to be-nya, am, is, are-nya pindah ke depan. Ya, tapi tidak ada not karena not itu hanya untuk kalimat negatif. Oke, now listen and say the sentences. Ya, jadi sekarang anak-anak membaca dulu ya, ikuti recordnya. 7. Listen and say the sentences. I'm dancing badly. I'm dancing badly. He's playing carefully. He is playing carefully. Ayo ikuti. We're singing loudly. I'm dancing quickly. He's playing quietly. We're singing slowly. Okay, good, thank you. Now on part 8 ya, look and read and circle the correct words. Nah, jadi di situ ada 2 ya, ada 2 adverb ya, ada carefully, ada loudly ya, on number 1. Nah, you choose the answer based on the picture. Jadi pilihan jawabannya itu sesuai dengan gambar ya. For example, number 1, she's walking. Nah, lihat, carefully atau loudly? Yuk. Ya, the answer is carefully. Jadi dia kayak mengendap-endap ya, takut anjingnya bangun ya. Oke, next number 2. They aren't singing bla bla bla. Ayo, loudly atau quickly? Mereka tidak bernyanyi dengan tenang ya, quietly, berarti mereka itu kayaknya teriak-teriak itu nyanyinya. Number 3, he's flying his kite carefully or badly? Ya, badly ya, karena nyangkut dia main kite-nya ya. And then number 4, it isn't walking. Ya, quickly, dia tidak berjalan dengan cepat. Ya, kelihatan itu dari angin-anginnya ya. Jadi dia berjalannya jalannya
eh pelan ya. Oke, kita lanjut. What does Jack do at his grandparents'? Listen and draw lines for the day to the correct picture. Jadi di sini picture-nya ada 6 ya. Dia 6 picture and there are 7 days. Ya, draw line based on the record. Jadi nanti ada yang tidak ditarik garisnya ya, 1 karena harinya harinya ada 7 sedangkan gambarnya ada 6, berarti 1 tidak nanti ya. Nah, anak-anak tarik garis berdasarkan apa yang anak-anak dengar aja. Nanti kalau yang nggak tahu atau lewat itu dilewatkan aja. Jadi kita lihat berapa yang bisa anak-anak dengar. Nanti Miss ulang ya. 10. What does Jack do at his grandparents'? Listen and draw a line from the day to the correct picture. 1. Are these your photos, Jack? Yes, I visit my grandparents in the holidays. This is me and my grandma. What day is it? It's Sunday afternoon, so we're walking slowly in the town centre. Nomor 1 sudah ya. 2. What are you doing here? I'm playing my guitar loudly. Do your grandparents like you making a lot of noise? No, they don't. But they aren't at home in this photo. It's Friday, so they are with their friends in the countryside. 3. And who's this? It's Skippy, the rabbit. What are you doing? We're washing him carefully. He has a bath every Wednesday. Ah, does he like it? Yes, he loves Wednesdays. 4. Is this your grandpa? Yes, it is. He's sleeping because he's tired. So I'm listening to my music quietly. Why is your grandpa tired? On Tuesdays, he goes dancing with Grandma, so they are always tired on Tuesday evening. 5. And this is you dancing badly. Yes, and that's my friend Lucy. Does she live near your grandparents? Yes, she lives opposite, so she often comes to play. What day is this? I think it's Thursday. Yes, Thursday. 6. What are you doing in this photo? My grandparents and I are going on a trip to the mountains. Which day is this? This is the last day of the holidays. Saturday? Yes, it's Saturday. Okay, look at number 2. I'm playing my guitar loudly. Nah, lihat ya, find the picture of playing guitar and then it's Friday katanya. Ya, it's Friday. So playing guitar, draw the lines on Friday. And then number 3. It's Skippy the rabbit. Ya. We're washing him carefully. Nah, lihat ada rabbit ya sedang mandi ya. He has a bath every Wednesday.
She has a bath every Wednesday. Yeah. Number 4. Is this your grandpa? Yes, it is. He's sleeping because he tired. Ya, so I'm listening to my music quietly. Nah, lihat ya, ada gambar grandpa-nya. Grandpa is sleeping and he is listening to the music. Ya. So they always toy on Tuesday evening. Ya, on Tuesday he goes to dancing. Ya, on Tuesday. And then number 5. And this is you dancing badly, and that's my friend Lucy. Does she live near your grandparents? Yes, she lives opposite too. So she often comes to play. What day this is? I think it's Thursday. It's Thursday. Number 6. What are you doing in this photo? My grandparents and I are going to trip, to the mountains. This is the last day of the holiday. Saturday? Yes, it's Saturday. Ya. Nah, kita lanjut lagi ya, langsung ke part 14 ya, bagian ke-14, listen and say the sentences. Jadi nanti bacanya pelan, lalu agak cepat dan agak cepat lagi. Ikuti ya. 14. Listen and say the sentence. My parents are eating pears near the chair. 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 Jadi membacanya itu dari pelan ke agak lebih cepat ya. Jadi belajar membaca itu yang pertama pelan, terus mencoba agak lebih cepat membacanya. Nah, yang terakhir itu part 15, listen and color the words ya. Jadi untuk yang warna merah ya, itu bacanya sama kayak chair ya, chair. Jadi yang bacanya yang chair ya, itu red color. And then yang near, ear gitu ya, near ya, color the words with blue color ya. Lihat yang warna biru ya, near ya, near. Nah, cara membaca yang mirip-mirip near itu apa? Here ya, here. And then dar. Oh, bukan dar, dear. Oh, dear, kan mirip ya. Here, dear, ya, beard and ear. Nah, itu diwarnai warna biru. Sedangkan yang membacanya sama kayak chair, yaitu red color. Chair, parent, square, where, there, where. Itu berwarna merah. Nah, silakan diwarnai ya, biru dan merah. Okay, just enough for today. Thank you very much for your attention. Stay safe, keep happy, and stay positive. Thank you.